في le chapitre des équations كنا شفنا les étapes de la résolution d'un problème. قبل بعدا خصك تقرا بعدا l'énoncé, il faut bien lire l'énoncé باش تفهمو مزيان. Donc choix de l'inconnu, mise en équation, résolution de l'équation, vérification, conclusion. بما أننا حنا كاينين في لابارتي ديال les inéquations, donc غنموديفيو شوية هاد les étapes. Mise en inéquation, résolution de l'inéquation. هاد les deux étapes غنجمعهم في واحد l'étape. Ou pour l'étape de la vérification, c'est optionnel. اختيارية. ننتقلوا الآن لواحد البروبليم. Énoncé. Un camion pesant à vide 2 tonnes. واحد الشاحنة تزن وهي فارغة طنين. Doit passer sur un pont limité à 6 tonnes. خاصها تمر على واحد الجسر الوزن القصوي اللي يقدر يتحملو هو 6 الأطنان. توظيف ديال كلمة وزن في هذا السياق بمعنى كتلة. Combien de caisses de 118 kg peut-il transporter؟ كم من صندوق من وزن 118 كيلوغرام بإمكاننا نوضعو في هاد الشاحنة ونمرو فوق هاد الجسر. غنصغرو دابا لو بروبليم. نحاولو نستخرجو المعلومات المهمة في لينونسي. Donc un camion pesant à vide 2 tonnes. واحد الشاحنة تزن وهي فارغة 2 ديال الأطنان. Donc 2 tonnes. Doit passer sur un pont limité à 6 tonnes. خاصها تمر على واحد الجسر أقصى ما يمكن يتحملو هو 6 الأطنان. Donc le maximum c'est 6 tonnes. Combien de caisses de 118 kg peut-il transporter؟ كم من صندوق من وزن 118 كيلوغرام تقدر الشاحنة تنقلو وتمر على هاد الجسر. Une remarque. Les masses الكتل خاص يكون عندهم لا ميم اونيتي نفس الوحدة. حيت الا لاحظتو كاينين دي ماس بالطون وواحد لا ماس بالكيلوغرام، يعني خاصنا نديرو لا كونفيرسيون التحويل. انا اختاريت هادوك اللي بالطون حولتهم للكيلوغرام، بامكاننا نديرو العكس. دونك ديرو بوز الفيديو حاولوا تحلوا هاد البروبليم. غنبداو دابا الحل. Donc la première étape c'est de choisir l'inconnu, soit x le nombre de caisses, يكون x هو عدد الصناديق. La deuxième étape, mise en inéquation et résolution. Donc on a 118x, c'est le poids du chargement du camion. 2000 kg, c'est le poids du camion vide. La somme de ces deux-là, c'est le poids total du camion. Et 6000 kg, c'est la limite de poids du pont. Et on doit voir le poids total du camion doit être inférieur ou égal à la limite de poids du pont. Maintenant, on doit résoudre cette inéquation. On commence par déplacer 2000 vers le deuxième membre avec changement de signe. 6000 moins 2000, c'est 4000. Pour enlever 118, il suffit de multiplier les deux membres de cette inéquation par l'inverse de 118. Qui est 1 sur 118. Donc, puisqu'on a multiplié par un nombre qui est positif, donc pas de changement pour le symbole d'ordre. Donc, on va simplifier par 118. Et à la fin, on trouve x est inférieur ou égal à environ 33,89. Donc, x, là, c'est le nombre de caisses. Ça veut dire que c'est un nombre entier naturel. هذا راه عدد صحيح طبيعي لأنه هو عدد صناديق. Donc خاصنا نبحثو على شنو هو أكبر عدد صحيح طبيعي. C'est quoi le plus grand nombre entier naturel inférieur ou égal à 33,89. Donc أكبر عدد هو 33. On passe maintenant à la conclusion. Le nombre de caisses doit être inférieur ou égal à 33. عدد الصناديق خاصو يكون أصغر من أو يساوي 33.